Rusia memamerkan rekaman penggunaan drone FPV secara efektif. Drone ini dikerahkan oleh Brigade ke-110 Angkatan Bersenjata Rusia dalam operasi penyerangan militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 26 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator drone tempur Brigade ke-110 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan posisi tentara Ukraina menggunakan drone FPV. Drone mencapai target secara akurat dalam hitungan menit dan diklaim Rusia memberikan keuntungan signifikan di medan perang. Akibat gempuran brutal drone, amunisi hancur dan tentara Ukraina di dalamnya luka-luka. Rusia terus menyerang Ukraina dan setidaknya berhasil merebut nyaris seperempat wilayah itu. Para pakar dari lembaga think tank internasional Crisis Group menilai perang Rusia-Ukraina berlangsung lama lantaran berbagai pasokan bantuan yang diberikan negara-negara barat kepada Kiev. Drone FPV terekam menyerang gerombolan tentara Ukraina yang sedang beristirahat. Rekaman detik-detik drone meluncur ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone FPV Rusia mendeteksi tentara Ukraina dengan sangat cepat yang mencoba melarikan diri. Namun, drone dengan cepat menggempur tentara Ukraina dan melukainya. Rusia menyebut tentara Ukraina mengandalkan kecepatannya, mencoba melarikan diri dari bahaya. Namun, drone-nya lebih menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa bersembunyi dari teknologi tinggi. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Sniper Rusia sukses menghancurkan satu drone Ukraina yang tengah mengudara dan mengintai. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 26 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penembak jitu Rusia menghancurkan drone FPV Angkatan Bersenjata Ukraina yang sedang terbang dan beroperasi mengintai. Setelah menemukan drone FPV Ukraina, pasangan penembak jitu dengan cepat mengambil posisi menembak dan beberapa menit kemudian dengan tembakan akurat dari senapan VSS, drone penyerang tersebut hancur di udara tanpa membahayakan personel peralatan militer Rusia. Selain SVD dan VSS klasik, penembak jitu unit Arktik dipersenjatai dengan senapan sniper Orsis T-5000 modern dengan pemandangan pencitraan termal yang memungkinkan mereka mencapai target secara akurat baik siang maupun malam dalam kondisi cuaca apapun hingga pada jarak hingga 1,5 kilometer. FPV-дрон отработали моментально, быстро. Дрон-детектор также его обнаружил. Выскочили, отработали оружие ВСС. Все было подозрено. Perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-854 pada Rabu 26 Juni 2024 kemarin. Pada Rabu kemarin, 90 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan telah dibebaskan dari penawanan Rusia. Di antara mereka yang dipulangkan ke Ukraina merupakan para pembela Mariupol, pembela pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Chernobyl, Terboronov, dan penjaga perbatasan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membagikan kabar pembebasan 90 prajurit Ukraina melalui aplikasi Telegram. Dikutip dari Suspinal, diantaranya adalah 52 pembela Mariupol. Ini merupakan pertukaran tawanan perang yang ke-53 sejak awal invasi besar-besaran ke Federasi Rusia, kata Ombudsman Dmytro Lebinets.
Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur operator UAV Rusia saat menyerang posisi Brigade Mobil Udara Terpisah ke-81 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Bilogorovka. Rekamannya diunggah di akun Telegram @Moderasiya pada Kamis 27 Juni 2024. Angkatan Bersenjata Rusia tidak pernah melewatkan setiap kesempatan yang ada untuk menghabisi pertahanan musuhnya. Kali ini, militer Rusia memfokuskan serangannya pada titik pertahanan Ukraina, parit dan personel militer dengan serangan yang tepat. Seperti yang terlihat dalam rekaman, rentetan serangan menghancurkan semua yang terlihat di posisi Ukraina. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Beginilah cuplikan kerja tempur awak meriam M46-130mm Rusia saat menggempur musuhnya. Rekamannya diunggah di akun Telegram @Moderasiya pada Kamis 27 Juni 2024. Pasukan artileri dari kelompok pasukan utara bekerja di markas Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov untuk mendukung tindakan unit penyerangan Rusia. Bekerja dengan sangat teliti, personel militer memperhatikan tingginya laju tembakan senjata, kesederhanaan dan efektivitasnya. Menurut Komandan Senjata dengan tanda panggilan Telenok, krunya bertanggung jawab untuk menghancurkan beberapa mortir 120mm Angkatan Bersenjata Ukraina, sebuah tank pengangkut personel lapis baja beroda Ukraina produksi Amerika Striker dan peralatan militer lainnya. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Нашего батарея называют пулемет, профайлы. И объем работы, и скорострельность у нас очень высокая. Сила, цели мы поражали много, минометы 120 поражали, по танкам стреляли, БТР, там, Страйкер. Ну, она простая, как Калашникова, поэтому она безотказная, она работает. Мы ее обслуживаем, когда надо, вовремя поддерживаем. Lagi-lagi Angkatan Bersenjata Ukraina dapatkan serangan yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya. Pasukan Ukraina yang beroperasi menggunakan ATV berniat melakukan penyelamatan pada rekannya yang terluka di medan pertempuran. Namun, keterampilan tentara Ukraina di bidang transportasi masih jauh dari yang diharapkan. Posisi mereka terdeteksi oleh UAV pasukan Moskow, yang akibatnya mereka diserang hingga gagal jalankan misi evakuasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, militer Rusia mengklaim serangannya ini berhasil membuat musuh alami kerugian total. Pesawat tak berawak atau drone FPV seri BT-40 Rusia kembali melancarkan serangannya pada peralatan militer Ukraina yang terdeteksi. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Juni 2024. Tepatnya di wilayah Avdiivskoye, truk pick-up Ukraina yang beroperasi jadi bulan-bulanan drone FPV BT-40 Rusia tidak tanggung-tanggung. Pada malam itu, drone BT-40 Rusia langsung menggasak habis kendaraan militer Ukraina yang terdeteksi hingga hancur total. Seperti yang tampak dalam rekaman, insiden ini disebut-sebut menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 15 по 21 июня вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования.
а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и места подготовки к применению безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации, формирований националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 2 соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 2 бригад территориальной обороны. Кроме того, отражены 17 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1980 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер «Страйкер» производства США, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня «Хаймерс» производства США и «Град», 22 орудия полевой артиллерии, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД». Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины. За неделю отражено 12 контратак штурмовых групп противников. На данном направлении Вооруженные силы Украины за неделю потеряли до 3330 военнослужащих, 2 танка, 15 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 иностранного производства. Также уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы «НОТА». Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 4290 военнослужащих, танк «Леопард» производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе 4 бронетранспортера М113 производства США, 53 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, а также 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 1 РАКСа-12 хорватского производства. Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 3 механизированных и 1 пехотной бригады Вооруженных сил Украины, а также бригады территориальной обороны. Отразили 31 контратаку противника. За неделю потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 2530 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, из них 6 МАКС-ПРО и Хамби производства США, 23 автомобиля, 53 орудия полевой артиллерии и 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Загорная Запорожской области. Нанесли поражение скоплением живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Противник за неделю на данном направлении потерял до 970 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и «Анклав». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием пехотной и горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 610 военнослужащих, 24 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и МЛРС производства США. Средствами противовоздушной обороны уничтожены управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД», 8 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 55 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов. Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты. Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены 6 украинских безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной операции Вооруженные силы Украины потеряли
613 самолетов, 276 вертолетов, 26 188 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитно-ракетный комплекс, 16 397 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 706 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 757 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.